Oh. Ha? Rek, ang video. Nagagabuhay na nga ako, ambulansya eh. Video ka ba? Fake news. Good, nice game. Pupul ka lang. 3-0 Manila. Dito siya mo talaga. Tangina. 3-0 Manila. 3-0 Manila. 5-0. Nagulat siya ng bakal na. 5-0. 5-0 5-0. Tandaan mo. May ito yun. Ule! 7-0. 7-0. No. 7-0. Boom! Dalawang bulldozer nagbangay. Seven zero. Seven. Tumira wala sila sa break. Samson. Samson, naka-stitch. Samson, naka-stitch. Tupon, 7-2. Init ah. 7-2 ba lang, 7-2 ba lang. Nakapokus ako, nakapokus. Number 7, to number 3. Ang nakasawa. Tunak. Tunak. Tunak, naubusan ng gasolina. First team foul. Okay, huli. Nahuli. Kada tumiran 3 points. 7-5. 7-5. Last 7 minutes. Wala. Knocking. Wala foul. Kamay. Foul. Second team foul. Prado, to number 7. Short. Tumira, 4-3. Lamang isa. 8-7. 8-9. 8-9, lamang yung 2. Panis. Prado, tumira. Wala. Dami ha, puro 3 points. Kanyang Prado, pinaka number 77. Dito. Pinaka Prado, nakulit. Hindi. Prado tumira. Pula, 2 points. 10-9. 10-9. Ayan na si Samson. Samson, 2 RC. Kulang 5 rin, kinasaray ka. 2 points. Bomba daw kayo! 12-9. Wala pa din. Pag na-shoot, change court ha. Pag na-shoot, change court. Dito, itong Berlinas, Martinez. Boarding. Ayan! Ansley Tumirande, pinasagrado! Wala sinanawa!
Si Samson. Samson, change court. Kita mo yan. 14-9, 14-9. Alam yung babal niya. Lamang sila, Prado. 14-9, lima lang, lamang. First foul. Palitan na na, tuloy-tuloy lang. Number 77. Tumira na 3. Wala, nariba na dito. 4 minutes, 20 seconds. 4 minutes, 20 seconds. Brado na wala. 9-7, bumago, kay Gawin, wala. Foul. 13 foul. 13 foul. Last 4 minutes. Dalawang ano na to, dalawang game to 19 minutes. Yan? Oh. Sige, sige. Number 7, tumira. Wala. Kailangan ni Brad. Tumira 7. Hindi, pinasayad si Walsi. Pinasayad tumira 2 points. 16-9. Ito ang lamang. 3 minutes, 30 seconds. 3 minutes, 30 seconds. Score 16-9, 19-9, 19-9. 10 ang kalamangan, 10. Number 77 yun Number 7 ba ngayon? Luka yan, luka. 7 Asli Suman, Black Valley Road. Puro 7 ang number nyo 2 points. 19-11. 77 si Tuto. 17. 19-11 19-11. Number 7. Meron ng 2 points. Wala ka din. Nakawag natin na goal. Depensa. Wala. Sinawa ng 77. Tumira. 2 points. 10 ulit. 2 points. 8 na lang. 8. 2 minutes. 5 seconds. Prado. Tumira ng 3. Wala. Sinawa. Lito, nakawa. Pinasa 7. Nice tuntutan. Nakawa ni Brent. Kumarin. Nawala. Nakawa ni Lito. Kay Bandinas. Number 7. 2 points na. 2 points na. 6 na lang. 6. Oras. 1 minute. 45 seconds. 6 ang lamang. Sakit. Warning for penalty. Warning for penalty. Oras 1 minute 30 seconds. Red Prado, tuwas Asli Kumeke. Pinasalit ang ganda doon. 2 points. Hanap si Samson 15. Hanap si Samson. Nice pass! Last 1 minute. Sakto, 1 minuto.
May shot lang tayo, 14 seconds. Lamang, kalaban. Pilate, lamang. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Upo, 10 lamang. Meron naman siya. Shot lang pala. 30 seconds. Kaya pa rin. 20 seconds. 18, 17. Tubol. 8, lamang ng 8. 5, 4, 3, 2, 1.